जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक स्वागत कर नुआ ब्लॉग रे। तो एबे आम ठाकुरमुंडा को आसचु आउ एठी उड़ा यात्रा होची तो उड़ा यात्रा देखिबा। आपण माने भी वीडियो टी कंटिन्यू देखंतु। चलंतु आपण मानक मु मंदिर पटे बुले नउची आउ एटा होची मंदिर देखि पारथुए। आउ एठी भक्ता माने आसीबे तापरे एठी पूजा हो तापरे सामाने उड़ीबे आउ सेटा आगो को देखिबे। आगो को अछि भक्ता माने किपरि उडुछंती आउ किपरि सामान को माने सामाने किपरि ऊपरे उडुछंती आ केमती घुरौछंती। आपण माने एहा को देखि बहुत किछ जानि परिबे। आपण माने सिनेमैटिक टी को एन्जॉय करंतु। हाय गाइस, तो देखी बात बहुत वीडियो होई उड़ा यात्रा रे आ किछ कहे माने मुख्यमंत्री यूट्यूबर है प्ले बटन पाई था भाई। ए भाई होचे प्ले बटन पाई भाई दिया मोड़ी का नाम है हाय आई लेना ना।
ଏପଟେ ଭକ୍ତା ଉଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଉଡ ଉଡ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଭାଇ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତା ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଭକ୍ତାଉଡ଼ାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବାହାରେ କ୍ରାଉଡ଼ ଚେକ୍ କର ଭାଇ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବାହାରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେତିକି ଭିଡ଼। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇବା। ଆଉ ଓ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭକ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମାନେ ଆଉ 20-30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପଟେ ଦେଖିବ ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅନ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିছে ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାତ୍ର। ବାଇ ବାଇ। ତୁ କି ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଟିକି ତାରା ତତେ ଦେଖି ମୋର